So, paano nga ba mag-add wallet using your Palawan apps to your e-loading wallet account? So, okay. Nandito na tayo, no? So, pupunta kayo sa P-Bills. Ayan. Sa P-Bills, search nyo lang yung Bailer. Kung makikita nyo yung Bailer, nakalagay dito. Ito si Plarigo, diba? Sa Plarigo, search nyo lang. Yan, paste natin siya, no? Ayun, nakita nyo, Plarigo Technology Corps. So, lagay nyo full name nyo. Kasi transfer from yan eh. So, lagay natin. So, mobile number or yung trusted number, ganun. Tapos yung reference, kahit anong number, pwede rin ulitin ulit yung number nyo. Tapos yung amount na ipapadala nyo, kung in case lang, 1,000. Tapos next na, maganda din, meron kayong, tawag nito, email address para doon po masend yung, lagyan na lang natin email address para doon po masend yung inyong resibo. So, pay using e-wallet or pay using Palawan points. So, ganun lang. Confirm lang ninyo. Pag confirm, automatic yun magpa-process po. So, pagka na-process na, lalabas dyan na send successful na, screenshot nyo lang. Pag screenshot po, balik kayo dito sa apps, then proceed. After naman sa proceed, lagay nyo amount na 1,000. And then, choose lang. And then, upload nyo po yung inyong resibo. Pag upload po, automatic yan proceed. So, ganun na po, kadali. So, maghintay lang po na papasok yung pondo. So, good to go na.